Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, this is our fifth class and the subject is General English. In the last lecture, we studied a part of the chapter Birbal the Wise. उसमें हमने पढ़ा मणिपुर का प्रिंस दिल्ली किसी बिजनेस के सिलसिले से आ रहा था, बिजनेस के काम से आ रहा था। जब वो रास्ते में जा रहा था उसे रोड के एक साइड में एक थका हुआ और बहुत ही कमज़ोर शख्स मिलता है। उसे देख के भी सूर्य सिंह को बहुत दुख होता है। वो उसको अपना घोड़ा ऑफ़र करता है और वो उससे पूछता है आपको कहाँ जाना है। उस आदमी का रिप्लाई होता है कि मुझे भी दिल्ली जाना है। फिर वो उसे अपना घोड़ा ऑफ़र करता है, उसे घोड़े पे बैठ जाने के लिए कहता है और ख़ुद वो पैदल जाता है उसी के साथ। जब वो दोनों शहर पहुंच जाते हैं और सूर्य सिंह उस आदमी से घोड़ा वापस मांगता है तो वो घोड़ा देने से मना करता है। वो घोड़े से नीचे उतरने से इनकार करता है। Now we will read the remaining part of the chapter. जब सूर्य सिंह उस आदमी से कहता है गिव मी माई हॉर्स, तो उसका जवाब होता है योर हॉर्स, डू यू से इट इज़ योर्स? तुम्हारा घोड़ा, क्या तुम कहते हो ये घोड़ा तुम्हारा है? ऑफ कोर्स, डू यू डाउट इट? बेशक ये मेरा घोड़ा है, क्या तुम्हें कोई शक है? यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ ए काइंड मैन वॉज द आंसर। आदमी कह रहा है उससे आप एक सीधे साधे आदमी का गलत फ़ायदा उठा रहे हो। आई शोड यू द वे टू द सिटी, मैंने आपको शहर का रास्ता बताया। नाउ यू से माई हॉर्स इज योर्स, अब आप कह रहे हो मेरा घोड़ा तुम्हारा है। योर हॉर्स, तुम्हारा घोड़ा, ये सूर्या सिंह कहता है। यस माइन सेड द मैन, हाँ मेरा घोड़ा, आदमी कहता है। बिफोर ही कुड राइड अवे, Before he could ride away, Surya Singh took hold of the reins of the horse. इससे पहले कि वो घोड़ा लेके भाग जाता, सूर्य सिंह घोड़े की लगाम को पकड़ता है। Let us go to the judge, he said. चलो हम जज के पास जाते हैं, जज ही अब फैसला बताएंगे। The two came to बीरबल, दोनों बीरबल के पास गए जो कि जज था वहाँ पे। When बीरबल saw them, he asked सूर्य सिंह what he could do for him. जब बीरबल ने उन दोनों को देखा, उसने सूर्य सिंह से पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। He heard the story of the horse from the prince and the traveler. बीरबल ने दोनों से कहानी सुनी, प्रिंस से भी, सूर्य सिंह से भी घोड़े की कहानी सुनी और उस ट्रैवलर से भी घोड़े की कहानी सुनी। Leave the horse with me, he said. Tomorrow I will give it to its owner. बीरबल ने कहा उनसे इस घोड़े को मेरे पास छोड़ दो, कल मैं इसे इसके मालिक के हवाले करूँगा। जिसका भी होगा, आप में से ये जिसका भी होगा, मैं इस घोड़े को उसके हवाले करूँगा। After both the men had left, Birbal told his servant to take the horse, follow the two men at a distance. जब दोनों आदमी चले जाते हैं, बीरबल अपने सर्वेंट से कहता है कि आप घोड़े को ले जाइए और इन दोनों आदमियों का पीछा करो। Then free the animal and see which one of the two is followed. उसके बाद घोड़े को छोड़ दो, इस जानवर को छोड़ दो, खुला छोड़ो और देखो ये किसके पीछे जाता है, ये सूर्य सिंह के पीछे जाता है या उस ट्रैवलर के पीछे जाता है। आफ्टर वर्ड्स ही वॉज टू ब्रिंग इट बैक एंड पुट इट इन द स्टेबल विथ अदर हॉर्सेस ऑफ द सेम साइज एंड कलर। उसके बाद वो सर्वेंट को उस घोड़े को फिर से वापस लाना है और तवेले में रखना है। स्टेबल इज़ ए प्लेस वेयर हॉर्सेस आर केप्ट। उसके बाद उसी घोड़े को स्टेबल में रखना है, वहाँ पे बहुत सारे हॉर्सेस होंगे जो कि सेम साइज़ और कलर के हैं। द नेक्स्ट डे बीरबल called सूर्य सिंह एंड द ट्रैवलर एंड टुक देम टू द स्टेबल। दूसरे दिन बीरबल ने सूर्य सिंह और उस ट्रैवलर को बुलाया
and took them to the stable, اور ان کو طویلے میں لے گیا، اسٹیبل میں لے گیا. There were about a dozen horses of the same size and color. وہاں پہ درجنوں گھوڑے تھے سیم سائز کے اور سیم کلر کے، جو کہ سائز میں بھی سیم تھے اور کلر میں بھی سیم تھے. Your horse is here, said بیربل to the two men. یہاں پہ آپ کا گھوڑا ہے، بیربل نے ان دو آدمیوں سے کہا. The traveler could not recognize the horse, but سوریا سنگھ found him at once. جو یہ ٹریولر ہے یہ گھوڑے کو نہیں پہچان پایا، لیکن سوریا سنگھ نے ایٹ ونس ایک دم اپنے گھوڑے کو پہچان لیا. The horse knew its master too. گھوڑا بھی اپنے ماسٹر کو جانتا تھا، وہ بھی اپنے ہی ماسٹر کے پاس چلا گیا جو کہ سوریا سنگھ تھا. This kind man, said بیربل to the traveler, offered you a ride on his horse and you tried to rob him. بیربل نے اس ٹریولر سے کہا، اس بھلے آدمی نے، اس اچھے آدمی نے آپ کو اپنا گھوڑا آفر کیا رائڈ کرنے کے لیے اور آپ نے اسی کو لوٹنے کی کوشش کی. You shall get 50 strokes of the whip. تمہیں 50 کوڑے ملنے چاہیے. Then he turned to the prince. سوریا سنگھ, I already know your name and address. اس کے بعد وہ پرنس سے بولا, سوریا سنگھ, میں پہلے سے ہی آپ کا نام اور ایڈریس جانتا تھا. You know me then? I thought it was a secret. آپ مجھے جانتے ہو؟ سوریا سنگھ بیربل سے کہتا ہے, آپ مجھے جانتے ہو؟ مجھے لگا تھا یہ سیکرٹ ہے, میں یہاں آیا ہوں کسی کو نہیں پتہ ہے یہ. I had heard you were a wise judge and I wanted to see you. میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا تھا, میں نے آپ کے بارے میں بہت اچھا سنا تھا اور میں آپ سے ملنا چاہتا تھا. I know you are the prince of Manipur, said بیربل. مجھے پتہ ہے کہ آپ منی پور کے پرنس ہو, آپ منی پور کے راجکمار ہو, بیربل نے کہا. We have a large country to rule. It is our business to know who is coming. ہمیں ایک بہت بڑے ملک کو چلانا ہوتا ہے اور ہمیں یہ ہمارا کام ہے, یہ ہمارا بزنس ہے, ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون آ رہا ہے. The government has arranged for your stay here. گورنمنٹ نے آپ کے رہنے کا بندوبست کیا ہے. سوریا سنگھ thanked him. سوریا سنگھ نے اس کا شکریہ ادا کیا. There is one more thing, he said. میں آپ سے ایک اور بات جاننا چاہتا ہوں. I should like to know how you decided my case. میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرا کیس کیسے سالو کیا. Willingly, replied بیربل. I knew who you were and realized you would not tell a lie. مجھے پتا تھا آپ کون ہو اور مجھے یہ اچھے سے پتا تھا کہ آپ جھوٹ نہیں بولو گے. But I needed proof. لیکن مجھے ایک ثبوت کی ضرورت تھی. My servant followed you both with the horse. میرے سرونٹ نے ہارس لے کے آپ دونوں کا پیچھا کیا. And set it free. اور اس ہارس کو کھلا چھوڑ دیا. It went after you, not the traveler. گھوڑا جو ہے یہ آپ کے پیچھے پیچھے چلا گیا اور ٹریولر کے پیچھے نہیں. Then again the traveler could not identify the horse in the stable, but you had no difficulty. اس کے بعد ٹریولر نے گھوڑے کو اسٹیبل میں نہیں پہچانا, لیکن آپ کو کوئی دقت نہیں ہوئی اپنا گھوڑا پہچاننے میں. The prince was greatly impressed by بیربل's wisdom. پرنس جو ہے یہ بہت ہی متاثر ہوا, بہت ہی خوش ہوا بیربل کی وزڈم دیکھ کے, بیربل کی عقل مندی دیکھ کے. And he knew he had found the right man to solve his problem. اور وہ جان گیا کہ اس نے ایک صحیح آدمی کو چن لیا, اس نے ایک صحیح آدمی کو پایا ہے اس کی پرابلم سالو کرنے کے لیے.
These are some words with the meanings. Mission, a specific task or duty assigned to a person. Nightfall, the approach of darkness, night. Doubt, uncertainty about the truth, fact. Advantage, better or more favorable position. Rein, a leather strap used to control the horse. Stable, a place where horses are kept. Recognize, to accept or be aware of. Offer, to present. Rob, to take something from someone illegally or by force or threat of violence. Whip, a length of leather used to beat a person or urge an animal. Wisdom, knowledge, judgment, and good sense. Thank you.